So karong adlaw guys, kung madto sa Barangay Ilaya kag invite ta sa tong friendly nga mga unta dito dinner kay nalay lang sila traditional way ang kanang likod-likod. So moadto ta guys, kailangan jud ta masakay tag motor kay dili basta-basta ang dalan zay porting gwapa zay manghiwi jud ang imong naw kanang imong naw nga mamaot jud sa mot zay o diba. So balag nagkinalisod pero video is life for the content. Vlogger yarn wag bae. So kanigong lagan kay ta balag lisod kay dalan aw laag kay samtang kay pa sa tong tuod og kaning talawan po kay ta masakay motor saba kay ko yung dapita kay kanila gawa ko na anad sa sakay motor porte jud akong sabaa yun ako yung pangkasaw di mo ganag sabaan kayo nga pasayro. So fast forward guys na tali sa Barangay Ilaya medyo sayo jud na naabot diri say. So nagulat man ta sa Pakals o pagkagabi na sila pa-disco dyan ang mga person diri sa Barangay Ilaya and Pakals is live. So simple ra kay diri ang kaon-kaon guys, malipayon kay mga tao diri and mga butan sad kay sila guys. So fast forward guys pan ako kay ka video kay bato na akong cellphone so na mauli namin yung dapita and ngit-ngit kay ang dalan and natalang pa jud mi so good luck.